शत्रुध्वंसी सुदर्शनम सुखकरम श्रीपंचजन्यः सदा बाणः सार्ङ्गमनर्षहर्षजनकं कौमुदकी नन्दकः शतपद्मं मुसलं हलं च परशु दिव्यायुधानि प्रभो सेनाधीश खगेश भोगीपतयः कुर्वमस्तु ते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानक मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जनाऊँच। बंधुगण आमे पूर्व पाठ रे पढ़ी ज्येष्ठा नक्षत्र विषय रे। ठीक अच्छी ताले आमे 18 नंबर नक्षत्रटी पढ़ी सारीचे। आओ वर्तमान आमे जीवा पार्ट 429 को। आओ शीर्षकटीर ना होउछि मूला नक्षत्र धनु राशि। बंधुगण आपण मानकर कुंडली देखंतु जदि सेठी लेखा आइछि 19/9 एमती लेखा आइछि ताले आपण माने जानिबे जे आपणकर मूला नक्षत्र आउ धनु राशि। ये नक्षत्रटी मु जेतेबेले गंडमूल नक्षत्र सीरीज गुड़िक करी सेतेबेले मध्य ज्येष्ठा मूला एगुड़िक मध्य मु करी आउ टिके भल करी जानिबा पई आज ये मूला नक्षत्र को आमे नक्षत्र सीरीज रे आलोचना करिबा को जाउछे। ठीक अछि बंधुगण देखंतु आपणकर जदि एई भली लेखा जाइछि ताले आपण जानिबे आपणकर होउछि मूला नक्षत्र आउ धनु राशि उपरटी नक्षत्र तलटी राशि। ताहले मुख्यतः जेउ मानकर एई नक्षत्र आउ राशि हेई थांती से नक्षत्र हिसाब रे आपणकर दशा स्वामी होउछंती केतु महाग्रह जहांकर अवधि होउछि 7 वर्ष। ताहले आपण माने जानंतु आपण माने केतु महादशारे जन्म। आपणकर देवता होउछंती निरुति आ आकृति केमिति देखिया को को भलिया से मूला नक्षत्र गछर मूल भलिया। बंधुगण मनकर गछटिया अछि आपण ताको मूलरू काटी देले काटी देई करी आ तळे जति की अंश रही गला ताको कोनोसी प्रकार बाहर करि देले मशीन द्वारा बाहरला पर सेई जो भलिया आकृतिर हेछि ताको सेई भलिया आकृतिर होउछंती मूला नक्षत्र। तांकर आधिपत्यटी को अंगरे रहिछि मनिषर ना जंघ आउ पिचा ये दीटी अंगरे मूला नक्षत्रर आधिपत्य थाए। आउ चरण हिसाब रे चारिटी जांक चरण संपूर्ण भाव रे धनु राशि रे सी आउ को राशि की जानती नहीं केवल धनु राशि रे ही रही थांती चारिटी जांक चरण जार मालिक होउछंती बृहस्पति। बृहस्पति होउछंती धनु राशिर मालिक तेणु आपणकर राशियाधिपति होउछंती देवगुरु बृहस्पति। तापर बंधुगण देखंतु तांकर शुभ संख्या होउची 7 अक्षर संख्या होउची अक्षर किए किए ना बी आ वाई। आपण जदि किछि ना दबा को चाहुचंती बी अक्षर रे देई परिबे वाई अक्षर रे भी देई परिबे। आ रंगटी होउची हळदिया आ धूसर दिग को दिग वायु कोण आ नैऋत कोण। वायु कोणर अर्थ होउची उत्तर आ पश्चिम दिगर कोणटी को कहंती वायु कोण आ नैऋत कोण काहा को कहंती दक्षिण दिग आ पश्चिम दिगर कोणटी की कहंती नैऋत कोण। आ जदि वृक्ष कथा देखिबा सेमानंक पई शुभ वृक्षटी होउची शाल गछ जाको पश्चिम ओडिसा रे सब कहंती रेंगाल गछ कहंती।
କିନ୍ତୁ ତାର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାଟି ହେଉଛି ଶାଳ ଗଛ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିବାହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଳକ କରୁଛେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱାନ ଯୋନିର, ଶ୍ୱାନ ମାନେ କୁକୁର, ଶ୍ୱାନ ଯୋନିର ଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ଗଣ, ନାରୀଟି ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାରୀ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଧନୁ ବା ମୂଳା ଧନୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତିକି କଥା ଜାଣିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ଏମାନେ ପାଠ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ପାଠ ଭଲ କରି ବି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଏମାନେ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତାର୍କିକ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଯେହେତୁ ଗଣ୍ଡମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦିଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଦେଖିକିରି ଲେଖୁଥିବା ଛୁଆଟିଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଲେଖୁଥିବା ଛୁଆଟିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପର ଲେବୁଲକୁ ପଳେଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦିଏ ନାହିଁ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହେଇପାରନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତାର୍କିକ ଶକ୍ତି ବେଶୀ ଥିବା ହେତୁ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯଦି କରନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷଟିଏ ଜାଣିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥାଟା ପଚାରିକିରି ଲୋକଠାରୁ କଥା ଆଦାୟ କରିପାରିବେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଲାଗିଥିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ଏମାନେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସାମିଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ କି ପୁରୋହିତ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ଭଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ହେଇଥାନ୍ତି, ଦନ୍ତରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଉ ବିଜନେସ୍ ଯଦି କରନ୍ତି ଏମାନେ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ବି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜିନିଷଟି ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ରାଜନୀତି ବି ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ରାଇଟର ହେଇଥାନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟକାର ହେଇଥାନ୍ତି, ପେଣ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିଟେକ୍ଟିଭ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା, ଜାସୁସ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି ସେଥିରେ ଏମାନେ କାମ କଲେ ବହୁତ ଭଲ କାମଟିଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅଲଗା ଲୋକ ଯେଉଁ କାମକୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ କାମଟି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥାଟା କହୁନାହିଁ, ଏମାନେ ପଚାରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥାଟି ଆଦାୟ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବହୁତ ପାରିବାର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଟି ସାଥ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଲେବୁଲକୁ ଯିବା କଥା ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକରେ ରାକ୍ଷସ ଗଣ। ସେ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବସିବା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ଥ ପାଖରେ ବସନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ସେଟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂଜାପାଠ ଭଲ ମନ୍ଦ ସିଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କ୍ଷମାଶୀଳ ବି ହେଇଥାନ୍ତି, ଦୟାବନ୍ତ ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ବି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଭାରି ଖାଇବା ପ୍ରିୟ ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ପ୍ରିୟ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ
दंत रोगी भी होती दांत पेन हुए बहु जनप्रिय होती लोक मैंने भल पाती किंतु एमाने सहजरे लोकंकु विश्वास करती नहीं सब परीक्षी निरीक्षी करी तापर जाइकी विचार करती ज्ञानपरायण लोक होती वाणिज्य कले बहुत लाभ पाती एमाने मुख्यतः श्यामल वर्णर लोक होती आउ तांकर विचक्षण बुद्धि थाए दाम्भिक स्वभाव होती बेले बेले क्रोधी भी होती तेणु बंधुगण यही प्रकार जिनस हेले जहाँ फल कि तांकर भल गुण रे केतोटी खराब गुण भी रही जाए तेणु से खराब गुण गुड़ी को जदि से सुधारिबा पई चेष्टा करिवे ताहाले से निश्चित भाव में भल मनीषटीए हेई पारिबे कहीं ना से माने बृहस्पति राशि रे जन्म होइछंती बृहस्पति होउछंती ज्ञान गुरु बृहस्पति जेते प्रकार ज्ञानर भंडार सीए तेणु तांको घरे जन्म होइथिबा छुआटीए से कौन आउ केबे पाठ न पढ़िबो नाही ये बहुत विद्वान होइतांती पाठ पढ़ी थांती किंतु से पाठटा जेतिकी तांकर कामेरे आसीबा कथा सेतिकी आसी पारे नाही एटा होउची तांकर जोटा कि मुझे आगुरी कही भाग्य साथ बेसी दिए ना यही हूँ से घटनाटी ठार कम पाठ जानुवा व्यक्ति आज भल पोजिशन में अच्छा किंतु सी से बड़ पोजिशन को जापारी ना जदि ये बड़ पोजिशन को जाइछंती सेठी बहुत परेशान भी होउछंती ता अर्थ तांको सेठी लोक हैरान हरकत भी करुछंती किछि कार्य व्यस्त अजथा कार्य व्यस्त रहउछंती बंधुगण देखंतु जदि आपण मानकु भल लगी था लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे हरइली बंधुगण जय जगन्नाथ।